ये सब केस आई विटनेस न था आई विटनेस हूँ घटना हूँ साक्षी दी प्रकार मर्डर केस दुई प्रकार साक्षी गोटे हूँ आई विटनेस घटना देखी लोक गोटे हूँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस बा पारिपार्श्विक साक्ष्य तेणु ए आई विटनेस तो ये जो कन्स्पिरेसी एंगल आणुंट जेहेतु विक्रम पंडा निजुक्ति करी हत्या कर विक्रम पंडा स्पॉट को जाना तेणु से किसी आई विटनेस प्रश्न उठुना जदि आम आपण जेकोसी गोटे क्रिमिनाल जो एक्टिविटीज घटुची कि मर्डर होची कि जेकोसी जिनस होची आम आई विटनेस देखुचंदी किंतु जो माने कन्स्पिरेसी करूचंदी बा इन्स्टिगेट करूचंदी गोटे जिनस को सेमानक पई कोन रहउची आईन कोन कहउची कारण तदंत कला बेले आज्ञा सी निर्देश मराही सी कन्स्पिरेसी करी मंत्रणा करी मारी एथपाई कौन से संग्रह कर टेलीफोन सॉरी मोबाइल फोन सागर कथबार्ता हो रेकर्ड करपारती व्हाट्सएप मेसेज चाट एक्सचेंजर हो रेकर्ड कर आउ किसी एविडेंस सागर किसी जोगाजोग कर पैसा देते कौन ना कौन कनेक्शन रखिंट जो कनेक्शनटा फल मैंने मर्डर करमती तथ्य जब सीधा सड़क किसी न दे पारे ताले से कन्स्पिरेसी मूल्य किसी ना खाली विक्रम पंडा बीजेडी लोक सी कन्स्पिरेसी कर मारी सी मंत्रणा करके निजुक्ति कर तेणु निजुक्ति कर ठोस प्रमाण दरकार सी टंका पठे ना 50 लाख टंका जो डील है 50 लाख टंका से प्रमाण दरकार 50 लाख टंका जब डील होता विक्रम पंडा सागर 50 लाख टंका डील हो प्रमाण कौन केमी कौ गैस कौ जगार केमी केतवे सी टंका दबार पुणी साक्षी किए ये सब कथा निर्भर कन्स्पिरेसी माने मुख्य आसामी की ये निर्देश दे सागर मंत्रणा करी द्वारा पीतवास को मरई ये हूँ कन्स्पिरेसी जदि पीतवास पंडा मर्डर केस जदि विक्रम पंडा दोषी सब्यस्त हुंती पाखर जदि एसपी जमी ब्रह्मपुर एसपी कहते पाखरे बहुत किसी प्रमाण रही जदि ठोस प्रमाण बाहरला ताले आईन अनुसार कौन दंड विधान रही देखो सी हूँ बहुत दूर कथा एवं जमीन नाम अच्छा जमीन पर पुणी विचार हम विचार जमीन पर चार्जसीट दिज्व चार्जसीट दी सारापर जिला जज पाखक पठाज कमिटमेंट कर ट्रायल फेस करने कारण मर्डर केस जिला जज ही ट्रायल करेंगे तेणु जिला जज से ट्रायल फेस कला बेले कन्स्पिरेसी संपर्क में जदि ठोस प्रमाण किसी तथ्य प्रमाण प्रोसिक्यूशन तरफ से जी आईओ अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जोगई दे पारती ताहले दंड हबार आशा नहीं जदि से एमती निर्दिष्ट भाव प्रमाण जोगई दे पारती जदि से पिन पॉइंटेड करदे पारती जे विक्रम पंडा का कन्स्पिरेसी से टंका यही समय कथबार्ता यही लोक देखी मंत्रणा करने यही लोक देखी घर दबार जदि किसी ठोस प्रमाण मिलला एवं निर्दिष्ट भाव में किसी प्रमाण मिलला जे आंक निर्देश प्ररोचन से मर्डर कर आम आईन अनुसार जी मर्डर कर दंड जी प्ररोचना करी जहाँ प्ररोचन जहाँ निर्देश कन्स्पिरेसी जी मर्डर कर दंड अर्थात जब आजीवन कारादंड हम मुख्य आसामी की विरुद्ध केस प्रमाण हुए आजीवन कारादंड हम जब मृत्युदंड हम मृत्युदंड हम तेणु निर्भर कौली एविडेंस आसूँ आम आगुरी भावी कहीपर हाँ मृत्युदंड हो हाँ आजीवन कारादंड एमती कहीपर ना निर्भर कर कौपरी एविडेंस कौपरी तथ्य प्रमाण तदंतकारी अधिकारी एसपी तदंत करोली तथ्य प्रमाण से रखिंट किसी तथ्य प्रमाण हूँ तो थी पारे विरुद्ध में किंतु से ट्रायल बेले आसवा दरकार कोर्टे से साक्ष्य मान कहवा दरकार एवं जो जज विचार करेंगे ट्रायल कोर्ट जे हृदबोध हवा दरकार जे हाँ यही लोक विक्रम पंडा को कन्स्पिरेसी मंत्रणा मर्डर कर जदि एमती निर्दिष्ट भाव में सठिक तथ्य प्रमाण थोई दिखती जिला जज पाखे ताहले आजीवन कारादंड उपरक हबार मना ना कि सबकि निर्भर आम ए सब अनुमान कर सबकि निर्भर कर तथ्य प्रमाण मोर सर गोटे शेष प्रश्न आपन को आपन जने वरिष्ठ आईनजीवी आप देखुं बहुत गुड़े विचाराधीन रही मामला रही कि भितर आमर जो भारतीय जो आईन व्यवस्था रही जो थे कि एते माने लंबा प्रोसेस तार रही जहाँफल कि जड़े दोषी जिते बड़े दोष माने घटाए एवं ता भीतर एते हुशियार सहित से काम करें अनेक समय देखा जाए दोषीटी खसी जाए कारण आमर व्यवस्था हूँ सेमती आपण नजर आपण भीतर किसी आईन चेंज हवा दरकार कि सर देखो तो सबकि निर्भर करे साक्ष्य प्रमाण पर
ଆପଣ ତ ଏଇଟା ତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କାରଣ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ତ ମାରିନାହାନ୍ତି ବା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହୁଁ କଣ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିବ? ଇଭିନ୍ ମର୍ଡର କେସ୍ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଇଭିନ୍ ହଁ ମର୍ଡର କେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅନେକ ମର୍ଡର କେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମର୍ଡର କେସ୍ କରିଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା ଇଭିନ୍ ମର୍ଡର କେସ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯଦି ବିଚ୍ ବଜାରରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଇକି ବା ବନ୍ଧୁକରେ ମାରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ 5 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସାକ୍ଷୀ କରି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲେ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜେଲକୁ ଗଲେ, ଜେଲକୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ସାକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ସମନ ହବ ଏବଂ ସେଇ 5 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍, ହୁଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଯଦି ମନା କରିଦେବେ ନା ଆମେ କିଛି ଦେଖିନୁ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନୁ, ସବୁ ମିଛ କଥା, ତାହେଲେ ଆମ ଆଇନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେମାନେ କହିଥିବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଫାଇନାଲି କହିବେ ତାହା ହିଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ହବ ବା ଖଲାସ ହବ ନିର୍ଭର କରେ। ପୋଲିସ ପାଖରେ 1000 କଥା କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପୋଲିସ 1000 ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେ ଯାହା ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟରେ ବା ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ବେଳେ ଯାହା କହିବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ, ଯାହା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର, ତାରି ଉପରେ ହିଁ ବିଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁନାହିଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏସ୍ପି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, କେତେ ଆଜ୍ଞା ଦୂର ଏସ୍ପି ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କ ପାଖରେ କନଭିନ୍ସ କରି ବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ କରି ତାକୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଏକ ମର୍ଡର କେସ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦଣ୍ଡ ହବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି, ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ସିଏ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସେ ଜଡିତ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୟର ଥିଲେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ରାଗ ହେଇପାରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ରାଗରେ ମାନେ ତାକୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ ସେଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ନା, ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଯାହା ହୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଙ୍ଗଲ, ହୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲରୁ ହେଇଥାଇପାରେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ କଣ ଏସ୍ପି କଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସଫା ହେଇଯିବ, ଆସିଯିବ ଯେ ଏହା ହେଇଛି ବୋଲି, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏଇଖିଣି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇଲା ପରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଷା ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଏସ୍ପିଙ୍କ ହାତରେ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ କଣ, ସେ ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ନ ଦେଖିଲେ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ଦଣ୍ଡ ହବ, କି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଖଲାସ ହେଇଯିବେ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ହାତ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ସେଇଟା ଏଇ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନା, ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଖୁଲାସା ଆସୁଛି, କଣକୁ ନିର୍ଭର କରି, କୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନିର୍ଭର କରି, କୋଉ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଉଛି, ଅନ୍ତତଃ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ଏଇ ସବୁ କଥା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡ ହେବାର ପସିବିଲିଟି କେତେ ବା ଖଲାସ ହେବାର ପସିବିଲିଟି କେତେ, ପ୍ରକୃତରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆମେ ସେତିକିବେଳେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। କଣ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ଏତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।